ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାଚ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେଟ୍ ଅଛେ 250 ରୁ 1000 ପତେକି ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକରି ରେଟ୍ ଆଉ ଚେନ୍ ବାଲା ଫିତା ବାଲା ସବୁ କିଛି ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ତଲେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई भौणी एंता भाई भौणी भी पिंधि पारबे। आउ गोटे छुआ मानकर कलेक्शन अच्छे। आउ जेंट्स मानकर भी हेन्ता सेम रेट 300 ରୁ 1000 ऊपर पतेके भी घंटा माने देखिकी रेट अच्छे। आउ जेन माने भी माने भितर जेनटा भी आपन माने चॉइस लाଗୁଛି आपन माने तले नंबर मेंशन कर देमी आपन माने कॉल करी आसी पारबे। थैंक यू।